hatid. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako para si Dominado Ramos, taga Barangay Anulid, City, Pangasinan. Siya pa itong ekal, kasi may sakit ako asma, gusto ko lang gumaling. Ito ngayon narinig ko sa mga akaka at saka sinadya kong sadyain si Dr. Green Soriano dahil gusto ko ma-interview niya ako dahil gusto ko na mabawasan ko kaya mawala yung sakit kong asma. So, nagpursige ako na maski anong hirap ay gagawin ko para itong sakit ko lang. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Magugtuhan pa yung buhay ko kaya nagpapatuwa pa yung Dr. Soriano na turuan mo lamang ako na gumamit ng ikarma dahil ang bagda ko mas itong ikarma ay matibay dahil marami na nakasubok daw ito kaya ako rin gusto ko rin masubukan ko at gusto ko rin kumaling kaya sa susunod siguro dahil gusto ko nang mag-umpisa. Nandito po si Dr. Glenn na siya umaalawi sa akin na siya nagturo na interview. Ang number lang ata ng kuwan ko, 150, pinakamataas 180. Ngayon, umabot ng 200 plus, 200. Kaya, ito, susubukan ko, i-try ko. At saka hindi lang i-try talaga susubukan ko po. Alam ko marami nang natutulungan ko eh. Kaya baka isa na ako rito. Salamat po. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Masantos tan maabig magayagan na kabwasan da balang sinansakay pinablin dumuringel na programan Orly in the Morning. Inyo putla nan Richard Ulanday so commercial tayo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti dito nga programa sapay kumada kayo iti nasyat nga kasasaad tangal daw iti Huwebes, Pitsa 7, ti bulan ti Agosto, tawen 2025. Maplas su ikukurang na agaw, maplas ikukurang na panahon. Tan maplas what? Si isagap na danom. Maplas sa tatoy gagimira. Kanyan na ni ayatan agaw na Huwebes, 1.05 meters lalamat. First tide on sagap itan at oras na alas 7:10 na kabuwasan. Pero di man papaway among nalikas ko la, na monitor ko la, katong may barometer ko, tanong wala lay danom high tide. Kung paway o drainage, so danom kwanta naman susubula. Pero manal-alwar tayo ta ipapalapag na Department of Health ya patuloy ya undarakal su kaso na leptospirosis bansa lalo lat saray lugar ya na apektuan na sayay grabin dilap. Jalabatla Manila, jad San Lazaro Hospital, ni kurit na nimbunag ya agaw ya walay 77 ya pasyente so na-admit. Tan, Samplura at Sararatan so inatay. Nako. Ang tatimot, jad syudad na Dagupan, talagan atalom tayo. Unabot at mga duway simba. Atalom tayo at danom. I-imaginin ko larara may ugugaw ya manlalangoy-langoy along Rizal Street, ya asingger ni at sa may material recovery facilities da. Paano tulaman ay na inumdaran danom ay aliwala ba jad Rizal Street, dakdakal ya area Mayumbo taalarumot ditan at dakdakal sa manlalangoy-langoy man tatampisaw ya paulyan ng labat na saray ating da. Ajad Metro Manila ya pantutungtungan tayo ya dakdakal so ni report ya atalam o dino man sasakit na leptospirosis. Ang kapumot ni naala tayong datos jad luyag na Pangasinan. Ang gamanuntan wala lamay tinawag ya inquiry saray kabiyangan na saray departamento, department heads jad luyag tayong Pangasinan na ani manggawa tayo pulaing napituyawan tayo ay ray opisyal na luyag tapiano makala tayo na datos ng tula suntalan gagawin da lautla sarayay programad abig lamantan sayay tatawagin tayon acquired immune deficiency syndrome o dino AIDS HIV positive dakdakil ja adluyag tayon Pangasinan. Okay, San Lazaro 77 ya pasyente so na-admit Samplura ada Sararatan at ibabagan inatay lapod satay leptospirosis. Jamat ada Quezon City at walamat so tagay kaso ni kuritmat so 115 ya kaso yaman sasbi iray pasyentin walaan na leptospirosis at saray emergency room Philippine General Hospital. Bukod at satay leptospirosis, amay-amay mat iray
walaan na say pneumonia. Kanyan una apila sa Department of Health at publiko ya awiton lararatay pasyenten walay leptospirosis lapod aawiton la arom ya ospital iraratay walaan na leptospirosis lapod naknula so emergency room matating gagimira at Philippine General Hospital. Amay-amay mo't kwanda sa public hospital yan yarin pangawitan at sararayan pasyente. So gabay ton ibaga at ate gagimira ang gapulay na panginan at sararayay biktima na leptospirosis. Singasamay agawad palabas ya pandemic ay ang gapulay hospital ya na panginan mo o da saratay biktima na COVID. Unyala supapawayan tutan at ate gagimira. Ang gaman walatan ya panawagan, ang gaman walatan ya warning, walatan ya pasakbay, ya papalapag na say kabyangan na DOH, aray kabyangan na local government unit, ya agtayo dapat unlusong, agtayo dapat mantampisaw at dulap. Lautlan o walay sugat tayo, lautlan o walay sugat tayo, walay alipungam. Yung wala alipungam, nasugat susalim, ditan unloob, itay leptospira, ya virus sa tatiga gimira. Aggaya na tutumbok, aggaya italtalek amay-amay, ya pasaway kanyan dakil sukaso. Agamot na panbawalan na sari atateng da iraratay anak da. Sa local government units, marakelmet sumanag papaulyan at saraya, tagmat iraman lilibor yan nunungan at vicinity no talagan walaray untan ira ya ugugaw. Kasi ugugaw maslak halos so watan ya biktima na sayay leptospirosis. Tan siyempre, antayumot lalante, singasara tayo walaan na negosyo. Manlakurang gaman untan, dulap, danom, aratay, angga po na andian na trabaho manggaway remedyo, mantulak na kariton, anto ka manladtan, mansabat, walalabat, sunaakan da adloob, nasanagaw. Araya at ating gagimira, dakil ya lugar, yan na andian na say trabaho lapod saya so idalan na abitlaran na kalamidad, talo agbot iraratan unggalaw, siya rasunda kung hindi po kami magtatrabaho, kung hindi po kami lalabas, wala po kaming makakain kaya susuungin na namin ang baha. Ano kami umpaway ang gapoy na akan may kanya lusubon mila. Sudo danom dulap araya su talagan manunaan ya rason kabaluyan no akin at amay-amay suwadtan irang gano walad pagaw ang katagay na pagaw wala beklaw so katagay na danom unlulusong ninsinsya iraraya lapulabat gabay da sumakalmo na ipakandad pamilya dad sanagaw. Akim mapoy mo't lantik kimulang sa gobyerno od unyarang klasin sitwasyon. Unggalaw labat no walay kalamidad. Hangga po raramay wadtalan akatarya. Ya panambot kumon od unyaran na biktima. Ya kaparatiran mairap bilay.
Jad pigaran agaw kaya walad danom, underwater sabong mo, o kaya ula ka jad balay, mantatrabaho nin siya, despite dauntan lang klasin na panaon, inuababad ka ay siyempre mansakit ka. Anang nangyo'y kaaron liway. Everyday, kabanguntod palbangon, unlusong la danom, uladya, yung mga programa, mga ipasakabat na sitwasyon, yan nagagaw-gawa, man vlog, ipanunong to sitwasyon, kalibur-libur, syudad, akalik namot natan mansasakit. Epekto, apta may singabilbilang abayag ya ababad danom, natan nalik na to iraratan. Ang paabig ka, karon na liway. Naman bilang pakumpain ka la. Delikado yung unyaran na klasin na sakit. Aliwan simpleng sakit itan. So, leptospirosis, no, nakaudsatan, naapektuan, nadural so kidnim, amin, ya sararatay internal organs mo at talapos untutan, numero 1 sa kidney, kanyan ipasilong daka dialysis. Kanyan agtayo dapat papaulyanan niya, agtayo dapat papaulyanan niya, mandubli ingat tayo at satay leptospirosis ni maksilalamat, unsabilalamat yay bagyo na ani ngarem o dinon na buwas. Actually, wadyalatan mapalasapa sa lamot sa uran, halos nansanlabi sa uran, kalabyan. Pero walay clarification at satay ibabagan sagot na ng PhilHealth. Sagot na ng PhilHealth, no balance billing. Ata natati gagimira at walay kinsatan ipapaliwawa. No wala ka at silong na Department of Health. Amay hospital ya pamalakad under the Department of Health. Ditan ka na libre lagi at pigaran kategorya na satay PhilHealth o sakit mo, yan nasakupan na PhilHealth. Taaliwan namin yung hospital ang gano government hospital at DOH hospital. Atan, so tandaan tayo. Aliwan namin ang hospital at aya walad silong na Department of Health. Aya so Region 1 Medical Center, walad silong itan na Department of Health. Pero ara may 14 ya hospital at probinsya tayo, walad silong na local government or provincial government, pamalakad itan na provincial government. Sa ibabagaralanti, basta wala ka hospital under DOH, wala raratan niya no balance billing sararatay kategorya na abitlaran sakit yan nasakupan at satay PhilHealth. Kanyan duaratan, alawan duara lang bungat ingan. Wala niray arum niratan ya klasin hospital singayar. May ibabagaklanti sa R1MC, walad silong na Department of Health itan. Pero si Provincial Hospital di tanod San Carlos City, under itan na provincial government. Ditan Manawag, Alaminos, Puso-Rubio, Lingayen District Hospital, Aminya District Hospital, luyag tayon Pangasinan, walad pamalakad na provincial government iraratan. 14 ya ospitalitan kabaluyan. Say walad silong under na DOH, so Region 1 Medical Center, National Kidney Transplant Institute, Antony Raramay Arum Iraya Hospital ya
araraya inlulunag da datid panahon na Presidente Ferdinand Edralin Marcos yung pakurang ng dating First Lady Imelda Marcos. No natandaan nyo, devolve ni ingan, walay devolution at satan. Ipabumbundala LGU ya amin sa hospital, pero jag kakulangan, kakisiran na pundo, impawil damot lamang ed nasyonalitan. Wala rin untan na sitwasyon na kabaluyan. Kanyan nang tayo maong, yan nalilingo tayo mo't manaya, ya anapon tayo, bagaran, kapi babayaran, ibagaran libre. Kumpormi ada satay kategorya na abitlan sakit. Pero naani, basta man lagar kilang mga ditan ta makatawag tayo na saratay nayari na pituyawan tayon mangiterni na kaaruman niya paliwawa o unyaran klasin sitwasyon. Aratay contingency measures ng turigawaan at panaon na kalamidad tapi ano makaiwas at disgrasya tan sakit. Programan early in the morning. Okay, sa text line tayo, text line. At no wala rin man react ditan, wala rin man tupod ditan, o wala rin mangipasabi na saray problema da kabarangayan, sa text line tayo, 0968 677-7070. Ulitin ko, 0968-677-7070, 0920-954-8473. Sa FB account tayo, DWIC Dagupan. Sa Ragyutan, ya i-chat iraratan so problema na naamingaw yung kasiksikanan yung barangay o dino inerkaman niya sangay na gobyerno. Ya aratan at wala rin nanunang ninyon ag makabaliksan o katiwalian. Kaiba yo, so amigo yo, your one and early in the morning, say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas, tan mananisya ed katuan. Hey, wala ray na nunung tayo dyan message sa request ya araya at numaminsan ag tayo na limang kanyan na wala pang kanaunawan na bukay tayo. Wala rin dakdakil ni manaya dyan so mangipapasabi problema to. Sa ikwanto dyan good morning sir. Kwanto nagtatanong yung mga nasa evacuation center, hindi ba kasali doon sa makakuha ng DSWD? Kasi hanggang ngayon, wala pa kaming nakukuha. Sa gabay ito ibagaya at ato'y gagimira relief dito sa Mayumbo, sa may evacuation center. Okay? At lalaan to'y telephone number ko, tapiano untawag ko nuya si Cathy. Kati, ang telephone number natin 0968-677-7070 0920-954-8473. Amay-amay so may message sa request. Mayamay so manaad friend pero akalak irarate profile da kanyan kumutlara aaksipan. Numaminsan wala may aksipan mo at mangiterlambat na problema. Okay, si Marvin Nisperos, tawag kilabatlad sa ramay numbers ya in Bibitlak.
No, ay personal number ko kasi no wag ta kayo kabisado. Agko iitariraratan tantayo no maminsan nana isturbo timet ang gano wala ray kabkabaton tayo tan untawag hira na alas 12:30 na paglilabi. Aliwamot la di ba? Kanyan no maminsan agkularatan iitaratate gagimira. Bruce Idades. Turarayan man pa message sa request. Another, good morning, idol. Ganun pala talaga magbigay ng ayuda o relief ng DSWD. Kailangan pang interview. Bawat isa tapos sa ibang araw nila ibibigay yung relief. Yan po ang nangyayari sa barangay Pogaro, kanto mo dyan. Sige. Hindi, actually, wala lamang ililibor dan form, DSWD, wala ilibor dan form at kaabungan. Wala ililibor dan na form at kaabungan na tatoy gagimira. Pero, DSWD relief iman. Sa aana pong damot natin na kartumay relief na city government. Ana pun dati relief na city government. Jad barangay ay, wala ni kasi barangay mat. Ta siyempre, amintan, non-appropriate na may calamity fund. Indeklarada ya, they are under the state of calamity. Kanyan man appropriate ira na pundo para sa tay calamity fund. Balbalugtan, 5%. 5% na tatay gagimira. So, bitla ya calamity fund. Ya atan out of satay 5% malapo ada sama ya budget ay balag latan pinablimiran na dumuringel balbalag itan ya kantidad sunana appropriate ay gigitar ya budget ad local government. Kumbaga, mangitur tayo na ihimplo o illustration, example, satan. No say annual or regular income na LGU at 1 billion. Singa sa syudad tayong dagupan, masulok ya 1 billion itan. Say LDRRMF, mga man-reserve katan na 5%. 5%. So, pigara at ati gagimira, so, atay kabyangan na local disaster risk reduction and management fund no 1 billion 5% of that is 50 million tan out of 50 million watan so quick response fund ya 30% na 50 million so that is 15 million for emergency use. Amay remaining 35 million is for the disaster preparedness and long-term recovery. Singa sararate flood mitigation projects, drainage, canals, tan arum nira nitang kamangala dasaman sa remaining ya 35 million na samay nakikerad samay abitlan 50 million. Ulitin tayo. No 1 billion say 5% total is 50 million. Sa may quick response fund out of 50 million walay 30% total 15 million. May 50 million 30% of that is 15 million. Usaran mo para emergency use. Tan 35 million para sa tay disaster preparedness and long-term recovery. Untan so procedure tutan na tatay gagimira. Kanya ng kakabalog, iya pundo sunana appropriate. Igugutar at satay calamity fund. Aliwan isaliw na cellphone, aliwan duho, wanto kamalatan. Tani, wala lang agaway untan Nung natandaan nyo, baloy na anda, di ba? Sinuspended si late Mayor Pulido ng Saman
talapod amay calamity fund at sananoy so nang gamitan to niya. Sananoy so nang gamitan to niya. Nini eventually lifted met nam lamang iman niya suspensyon. Pero abayag, ya sinuspindi Tatay Gagimira. Wala nire arumditan ya sararatay calamity fund at duma so pangiyo saranda. Isaliuday gripo. Isaliuday gripo. May tumitawag to, may water pump. Isaliudad tan. Ipalibor-libor dad ka barangayan niya gawon nan sikatutay campaign na kindaman. Wala isaliutoy cellphone di ambabangil using the calamity fund. Kanyan ditan nakakasura. O kaya wala ramay ipapawil dararatan disallowed na say kuwa. No aliwan duga so pangusar na satay calamity fund. Pero nakaukulan tayo. Ya wala kumon suuntalan kintutan. Te babaga tayo lang te. Transparency. Ipawayura ratay listaan. Pigara so inappropriate siya pundo. Pigare agastos. Ang aliwan tayo na sararatay para sararatay grocery items ginamit at relief operation. Ano ang tatimat? Ang tayo lang tinatalusan niya ay kabiyangan na kuha no commission o di no audit so gagawin tumot siya. No agda kaalyado may pa inaudit na kuha. Araya at wala ray anang nangdan irregularities, wala ray discrepancies or disallowed iradan, si kara mismo sumangi papel na kaso. Agdani pawil iratan, say kuwa mismo sumangi papel na kaso. Pero, jad arom ya lugar, arom iran pasan or instances iradan, say kuwa mangiturlabat na observation, memorandum audit to, memorandum observation to iturto, satay manuulay o jad LGU ya inaudit da pero agda ipapailay kaso no akin pero no kalaban da kad politika ay pailan da kan tampol na kaso pa-impeach da kani singa saya ay so gagawin da kinan Vice President Sara Duterte gaman watalay desisyon na say korte at mas atagtagi mo't ni Ramonon sa isang katagayan Supreme lantis, Supreme Tatay Gagimira. At treason ng dani, takot ng danin, impeachment irekabiangan na justices. Ay, nako. Nyala, so gobyerno tayo. Ang naani, gululatan. Makapatak-takot mo't no say militar lay mambumbun. May sweep action, may sweep laan de gobyerno, take over, mas makapatak-takot suntan. 41 minutos, kasumpalan na alas 6 kabwasan, panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Manuntumbok Clara ratay arumniran na informasyon balitan isyon idantayo na malaknaban niya komentaryo pakaasulan na aral aliwan panderal pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon wadyan ni kaaruman niya pakabat malalapod saray manangan tabay. Early in the morning. DWIC. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory
paghor.ph/regulatory or email keepitfun@paghor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki, manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa, tan malinis yasasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo, gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapon alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Daguban. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Spread
bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ. Early in the morning. Panang ipatuloy na programa to yun early in the morning. Gawan tipay Pulaeng, tawagan tipay board member Jerry Rosario. Yan lang tayo na untalan Paliwawa, nilirad saya. Parang hindi pumapasok yung Bluetooth natin dito Ka Edwin. Ayan. Para matawagan natin si BM. Naka-ano na siya? Naka-on na siya eh. Ha? Babang na siya. Anong ibababa? Yung cellphone. Connect mo na yung Bluetooth siya. Ikaw nga mag-ayos dito. O mag-program ka na lang. Para hindi naman si... Hello. Okay na ba? Signal natin. Board member Rosario? Hello? Naghihilo siya eh. Nahilo na ako dito kay Edwin. Ano ba? Ang dali lang, board member. Tayo ya ay. So, Ken, signal tayo. Yung ibang number na lang. Tawagan natin sa ibang number. Ang tawag kami aromya number BM Tapiano na ayos mi Ken communication line natin medyo ga makapasok. Aray viewers tayo. Maabigya kabuwasan at saray viewers tayo. May la so palagpas tayuran kangaranan. Good morning at kinan Doktora Mela de Vera Carino ditan at New York City. Kaiba si paring Adrian Carino. Bernard Bugayong, Albert Aquino, Alex Rosal Jr., Joseph Agpawa Estrada, Rafael Mangalyag, si Juju Bauzon, Melba Flores Serna, Gary Dalizay, good. Magano labat BM tagagaw mi Pulaeng niya makatawag. Jomar Mac Landingen, Flor Bautista, Romy Sabala, Pat Molinaong, Jolens Antipolo, Are Bundok family tan Antipolo family ditan at Poblacion Nuiste,
Si Benji Shapno ditan ada Karanglaan, Ilugay Turay Batang Dagupan. Boots Tinonas. Ronnie Sebastian. Rosalie Aquino, si Jing Javier Shatanoga. Benedict Dumaya, si Sally Improgo. Robert Aguado, Lisel Kawile, Oscar Dolormente, Flor Calpo, Peter Duterte, Mario Eco, Ray Martin Espinosa, Roberto Nimer, Lita Santos, Ma'am Jinky Alagadan, Ernesto Musada, Estrella Carmilo, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Eva Mendoza, Rodolfo Fernandez, Saldi Bautista. Si paring Saldi dyan sa Alabang, Metro Manila. Bads Vidal, Carlito Bandong, Ima Alipio, tan si Gina Calyanta. Aramay arumya kula abasay kangarananda, yaunaan niya ng chat, pasensya kila. Good morning mo at kinan Master Sarlo Gonzales, lagaran to kala ng Carlito Bandong. Herenio Velasquez tan Wilma Cabico Velasquez. Maganaw lang bangat pinablimiran na dumuringal tayo sa may communication. Ano na interview tayo si board member Jerry Rosario na 4th District na Pangasinan Chairman Committee on Health ditaan the Provincial Board. Naagawalan ti so talan ken question hour at saraya kabiyangan na department heads, particularly sa the Provincial Health Office, Engineering maybe, tan arumniran government agencies and department ditan ada probinsya. Ramel Balulong, Soledad Bautista, Marites Soriano, and JJ Gamboa. 5 minutos ante siyaman alas 7 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Jad arum niran impormasyon na balita ada sayan na programa tayo. Tan likewise aray reactions jad panamagloy na chat and text messages. Good morning mo at kinan paring Noel Lumboy ditan at Bud Kalasyaw. Sa ikwanto diyay nan 0976-634-8425. Okay, naanik na ba sa may reaksyon nyo? Good morning, Board Member Jerry Rosario. Hello? Hello, sir. Good morning. Hello, sir. Good morning. Kumakaway si Board Member. Ba't di dyan tayo marinig? Naririnig kami, sir. Hello? Hello, yes. Morning. Okay, good morning. Okay ba? Okay lang signal tayo? On. Okay lang, Kuya Orly. Good morning. Okay. Mga kami labat na pigaran information regarding the sayay gawan na calamity tayo. Gabay min kabatan no antulay walalay nalayuran report no antulay sitwasyon nilira da sararayay walare record yun nilirad sarayay prevalent cases or diseases jadda loyag tayon Pangasinan, board member? Bali, in terms of may
si baba kayo may dengue, tan leptospirosis. Yes. So far, as of non Monday, kasi pinan-report nila so Pangasinan Health Office tan sa Hospital Management System Head. At ang nga po ni, may iilalon tayo spike na aray dengue tan sa leptospirosis ni report na. Pero wala lara balat sukaso. No, kasi prevalent sukin tayo, hindi pa napapalag completely. Pero so far, may as of non Monday, ang nga po ni babakataya, biglang timagay so kaso na aray dengue, puntan ba sa leptospirosis. Anture contingency measures siya gagawan na provincial government o da saraya ya posibleng unlisa da unyalan na kinakalamidad tayo. Bale sa initial ay prevention, no? Kanyan dapat ini-remind dara so aray balay, aray barangay, ya may search and destroy kunda alam pa nila may steady at insan ukalan na may nangan so kaliber-liber tapen na kalira may panyaring pantignulan na aray agayat yaman aawit na dengue. Untan mat bilang jet leptospirosis wala ramay prophylactic treatment, may doxycycline. Within 3 days, may nantaksaw ka na rin infected yun, dapat bantumar kay doxycycline. Ararama arumya barangay, walay stock da, doxycycline, nalapod probinsya, nalapod sa Aray Hospital, kaya na Region 1 Medical Center, ang interview na doxycycline. Antis, actually, na may bagyo, wala laring bubunog dan doxycycline. Okay, so niliramat ada saya very alarming report nata niya papaway kaso na sa tay HIV. Dok, paano tuya antulay aksyon niya gagawin natan na provincial health office tayo? And you being a chairman? Ang kanyang pinatawag tayo so representatives na aray health departments tayo at probinsya. Kasi ni-report lang yung tatagay so insidente na may HIV positive at intiron Pilipinas actually. Sa isang karakteran, may medyo asinggarad Manila, may highly urbanized, pero timbagay matad Pangasinan. Sa reported na PHO, may natitesting tayo labat at probinsya, more than 50. 57 I think may bagadang numero na balo ya HIV positive sa probinsya ng Pangasinan. Pero actually, sa numero na DOH, RSU, RESU, kaibay dagupan, more than 400 sa Region 1, more than 400 and 200 plus diman, Mandala po at Pangasinan. Kanyan, siyempre, naturally, may insidente na balo ya HIV positive, may in-report tayo ya 57 or 58, that's just part of the tip of the iceberg kunda. Kasi ang maya-maya agam testing, pero kanyan dapat ang tayo, we should be all aware, walay undilasan talaga ang takil yung mansasakit, manpa-positive at HIV. Ang tigawan tayo natin to prevent this again. Anto prevention kintayo, measures tayo, preventive measures tayo saya, BM. Kanyan importante tan at sa tatakutan mi actually ko early saray karakalan na balo siguro more than 40% aram ugugaw from 14 hanggang 30 years old. Kanyan sa preventive measures especially may health education, may safety in may safe sex kunda, diba? Use of may condom. Dan siyempre, natural ba, lalo sa aray wala asawa da, may faithfulness at sa ikaasawan da. Kasi the more partners that you have, siyempre mas untatagi so risk na transmission, pakalan mo na sakit. Okay. Jad sararaya kinay, entertainment establishment sa wala tayo gagawan, singa inspection at sararatan, nang iraratay commercial health workers at araya at mampapa-check up regularly? Yes, actually required iraraman yung manpa swab regularly. Sa isa kimo tayo babagada di Dr. Bitoy at Dr. Vivian Villarespino, dapat araramay medyo napansin daya severe forms na TB kanto raman kasi labay ito ibaga medyo immunocompromised so
system dapat mampatesting mo lara na possible HIV. Kasi kinatagda nalabanan on their own, sinara may PTB, may pulmonary tuberculosis. Kaya nga may severe pulmonary tuberculosis, i-screen na naman automatically. Okay. Say problema tayo saya at underground prostitution. Yes, board member. Kanya naman sumira pa talaga kasi illegal mo lang tayo. Prostitution, di ba? Illegal tan eh. Kaya rin, wala ka so talaga may babakatayon sex workers. Alam mo ta openly dapat walay sex workers tayo eh. But sa ilabay tayo pa tayo baga, may information campaign, walay untadakal, insidente na HIV. Kanya mag-ingat tayo, mahilig tayo sa raraman lugar, medyo delikado. Dapat you should be aware of the risk. Iti-take you, nayari kayo naman sakit na HIV. Okay. Medyo dumala natin nansaman, antatayon, inusukala lugar, yapakalmuan na sararatay commercial sex workers. Antatayon iwasan iraratan, o wala rin na mangkakandak na raid, if ever, nanangangan, no, araya, wala ray talagang permit dararatan, wala ray regular check-up. Pero natan, cellphone labatla, mangkukuntak larag tayo antan ang tuloy nagawad sa atin kanyan agaylay irap na trace tan na patundaya board member. Kanyan may pa i-regulate. Pero sa kimot dapat ang tatayo sa high prevalence na HIV positive yabalo araramay certain population. Aramay MSM kunda aramay males having sex with males, araramay mani-inject na tambal, araramay sa medyo kung tatagay talaga so insidente na HIV positive da. Kanyan araraman dapat araramay grupo nayarin high risk dapat on their own. They should encourage their members or their group mates yaman pa screening. Kasi sa HIV natin, alawan siya ng sama, siguro uugaw tayo ni Kuya Orly, tayo ka mo death sentence, di ba? Kung HIV positive ka, dire-diretso latan. Manulakalan ng tampol niya may severe, may tatawagan dan AIDS, among capital mo. Okay. But with early detection, early may start of treatment, actually, you can live a long life even with a positive HIV infection. Curable mo't latan, di ba, Doc? Not necessarily curable, pero may nako-control, may iyakartot sa may AIDS, may acute immunodeficiency syndrome, may apektado organs. Okay. So, aliwala ba the sexual transmission sa pakalaan sa atan? Yes, narin araramay man IV na aray tambal, unhealthy, may medyo aliwan malinis pa nag-IV da, aramay addict, may man heroin, sirens meter na IV mismo on their own, nariran at risk of transmitting or acquiring HIV infection. Pero sa kaya problema saya ay kintayo environment siyempre no wala AIDS mo sa totoo natin alanganin ilan sika iwasan da ka at makakinman makabalag sa ipik tututan may social acceptability tatawagan tayo balbalag sa ipik tututan at sa kaya victim. Yes, kanyan aray programa na gobyerno may programa na programa against AIDS dapat i-emphasize that dapat nga pula may stigma na aray AIDS victims, may HIV positive individuals kasi they can live normal lives as long as they take the necessary antiviral medications. Nayari rin mambila ya duga. Kanyan may programa mat very conscious at sa may confidentiality. At sa bibidlan, ira-iday tambal, dapat ililik to si pare HIV positive. Okay. Pero on their own dapat aray atadan positive pero dapat they should practice caution kasi dapat on their own, on their part, dapat medyo they should be aware also that they can transmit. Kanya dapat they should always practice caution at saray lalo no itutuloy da so may sexual activities dapat they should practice caution by practicing
safe sex. Yes. Pero nalikas mo mat ada itsura nasakit o no sikato at positive bukan de. Actually, ang mahirap ibaga no positive or anti sa sakit o kasi they can look very healthy unless may severe talagang AIDS no minsan talaga nananda mo very kinira kamo no may simple sakit grabe at sigara kamo man pulsara kadto so agda na control na tampol normally man pulsa ka tinurok mo okay la sigara po ulit-ulit kamo no nananda mo kung nalaban sa lamanda kanya medyo man suspect ka la paano compromise so immune system da. Okay. So kailangan na talaga precaution at unyaran na klaseng sitwasyon. Yes, actually, alwalabat niya dyan sa sexual activities. Si Camira, Dr. Matt, lalo si Camira, man-opera, dapat we also practice yung precaution. Kasi siyempre, hindi mo agwanta, no, alam mo ta required na lay. Kailangan i-screen mo pasyente na operahan mo for HIV HIV status na. Kanyan, dapat all of us should always practice and assume nayarin positive kanyan man ingat tayo wala rin measures but igagawa ng ospital ng tanera. Okay. Wala tayo pala other issues babalot concern mo at health nilira sa tay PhilHealth Universal Healthcare Program no balance billing scheme or kaya araya tatawagan tayo na free check-up and medication. At wala rin mangkukomplain at sika tayo na ulara government hospital at wala mo't lamang subayaran at sararatay check up da. Inera government hospital kasi as of last Monday sa marching orders na province of Pangasinan through Governor Gico may libre lang amin at hospital. Okay. Siyempre, ibabaka tayo libre kasi we are using different financial mechanisms, di ba? Kasi nababasag mo din reaction dari totoo. Anak po na PhilHealth card minsan siya. Kasi sa man finance, kaya ibabaka tayo libre so hospitalization and consultation. Kasi man finance sa tatan si unang-unang ng usaran PhilHealth. Di ba? Nung walay PhilHealth mo, ang masuunaan niya man pondo sa ating gagawin na sika. Nung kulang sa PhilHealth, sa gagawin na probinsya, nung walay maip na, ibabayar sumaip. Sa kumatlo, nung talagang kulang ng sumaip, aman, usaran na so may standing fund na probinsya na Pangasinan. Kanya talagang anak panlaba na natural sa PhilHealth. Libritan dahil kinonsolidate na probinsya, amin niya financial measures niya na rin gawin tayong libre. So, may confinement at may OPD. May outpatient, apat mo usaran tayo, may konsulta program na PhilHealth. Aman naman kasi, may dating program ng PhilHealth no na-confine kalabat, di ba? Pero natin, wala may konsulta, usaran mo yung PhilHealth benefits through may outpatient services. Walay laboratory, walay medicine, yan na rin i-avail mo once a year. Natin si tawag dalat sama na konsulta program, yakap. Okay. Pero wala may kategory tutan at noon tong klase na sakit yan nangyari na sakop pa na sa ating PhilHealth? Actually, ang ngapo. Ngapo. Theoretically, amin niya sakit, nangyari kan man benefit at PhilHealth. Kasi amin niya sakit covered Kanyan amin. Pero nanduro may value na balat. Di ba? Bilang appendicitis na operan ka, walay case rate to iman, di ba? Up to a certain point, aliwalang PhilHealth sa man finance. Halimbawa, hanggang 40,000 labas yung finance na PhilHealth. Yes, man. Nung lapas kasaman, lalo't private hospitals, nung lapas kasama, talagang bayaran mo lang may extra. Pero dyan, government hospitals, say talagang commitment na provincial hospital, say gastos mo, i-finance na PhilHealth, may maip, tanong talagang kulang ni i-finance na provincial government. Pero wala ni may guarantee letter yung babagada, agmut laawa to na mo na pigaran hospital, particularly are private. Yes, kasi sa problema sa aman kasi, may bilang sa guarantor tuman sa finance bilang through sa opisina, through DOH or DSWD, no minsan, aliwan sa ang kapoy pondo. Pero may, alimbawa, sa dadkarakil naman i-issue na guarantee letters, no ram nag-uutit subayar na DOH at sa hospitals. Kanya no balagla, hindi pa bayis naman. Siyempre, natural, negosyo itan.
katay upload guarantee letter ya collectible so sa kay hospital no minsan iwas ang dala so additional guarantee letter tapen laraw balag may collectible da DOH o jad aram niran financial institutions. Okay. Pero iman. Yes. Pero i-clarify tilabat kasi wala ibabagalanti no under DOH hospital. Singa aliling to Region 1 Medical Center under DOH stand. Sa 14 government hospital tayo at under the provincial government aguntan. Yes, tugatan kay early. Antay silungan to yan natan ay. So PhilHealth DOH hospital or provincial government hospital? Bale sa government hospital tayo under provincial, di ba? Pero sa actually sa probinsya ako una ni sa atin no billing policy kasi as early as 2022 almost no billing tayo na As long as available at hospital talagang no billing na so government hospital. And the true spirit kung tayo no billing, dapat no billing kasi ang apoy bayaran mo, di ba? Sa makapaano mo minsan arama government hospitals, ang kapunto ay bayaran mo naman billing ka la. Pero sinalimon namin, saliwan mo yung gloves, saliwan mo so suero. No billing ka doon. Alibre may kwarto, tarara may instrumento, pero balbalan din siya so out of pocket expense na sa isakriya pasyente. Okay. Aliwan aman, so labay nag-aawan na gobyerno, labay da talaga ang bayaran da. Kanyan atan so talaga na may igagaw ay remedyo na probinsya, tapian talagang the true spirit of no billing at nag-aawan tayo. Okay. Pero dapat si pasyente wala a charity ward. Not ward. Kasi, alam, may service ward kanda. Kasi alam mo ta charity tan. Kasi, gobyerno tan Pero, wala service ward. Kasi, wala amin na hospital, karakalan, lalo sa medyong kabalag hospital, wala private rooms naman. You will be treated as a private patient. Wala bayar na kwarto, wala bayar na tambal, tan wala mo sa bayar na ari doktor. Okay. Okay. So, thank you very much, Satan. Kumusta ang tipa? Wala talay singa ginawan relief operations and other rehabilitation kinditan ikukurang na provincial government natan. BM? Very busy for the past siguro past almost 3 weeks la, yung mga intern na relief. Diyan, 4th District, akadbunog kami da Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Tan Manawag, sa probinsya. Pero siyempre, at tayo talagang say very much affected sa may typhoon, aray wala at 1st District. Kanyan medyo tinmutok talaga sa gobyerno, sa provincial government, demand at 1st District. Kasi talagang si Karaso, takala adaral abong, wala adalap, kanyan demand, so medyo nantutok andan mo. Okay, thank you very much. Oras yung interview si kami, tan sararatan niya impormasyon. Your parting message, Board Member Jerry Rosario. Yes, thank you, Carly, for this opportunity. Medyo may tungtunga sa aray managbingalyo. Antayo, bali-bali sa imbaga na presidente na may no balance billing. Pero sa labay tayo kumon, yan nagawa, may talagang no balance because no expense, di ba? Or at least minimal expense. Ganyan sa aray hospital tayo kumon, either run by the province or run by the DOH. Kumon talagang pansika pandaya, gawo na talaga unday set sa out-of-pocket expense na aray pasyente kasi gano'n no balance at billing mo no man bill ka lang out pero sinali mo amin so amin niya gamit amin niya tambal aliwan aman so labay ibaga na amay no balance labay na ibagay no balance at kumon ang nga pula nung amay wala rin hospital lang Mindanao ya sarita da ng Lunes ya sa may meeting ni wala lara mo hospital Mindanao actually dyan sa Sultan Kudarat ko no ang nga pula hanggang cashier da kasi no nang clear ka lang at social worker at kalaon talaga ng cashier. Umaya talaga so true spirit na no balance billing aman kumon. So may pansika pantayon pangkasakayan patutulungan yagawan diyan probinsya Pangasinan whether we are under DOH or under the province of Pangasinan. Okay. Thank you very much, Board Member Rosario. Thank you, Corley. Masantos sa kabosan at sikay namin. Thank you. Nangalan tayo so palapag na Board Member Jerry Rosario na 4th District na Pangasinan nilira balbal very alarming yan issue tatoy gagimira tay AIDS o dyan ipakabat malalapot saray manangantabay.
morning. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Cerieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nangihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadas ako
ang awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy su programan Early in the Morning. Good morning at kinan Mang Pitong Daroy. Good morning at kinan Attorney Frank Angeles na imbagag sa pagkingkaapo, Brother Ming, si John Chalice, si James Sower Imburnal, si Brother Sip Launico na Dagupan Electric Corporation. Greetings malalapod kinan Sarlo Gonzales.
Salamat ad pangiter ya oras at sikatayon and board member Jerry Rosario. And congratulations manaya ad kinan Mayor Ming Rosario. Sikatula mo alutuluton na magbaloy presidente na League of Municipalities ja ad Luyag tayo na Pangasinan, Mayor's League. Happy birthday, golden birthday ng Joby Escosio Cerezo na Sitio Buer Pugaro. Greetings malalapod kinan Lodi Escosio. Okay, panunot ti lamat ay, panunot ti lalamat. Walay libre ya konsultasyon tan check up ditan at Region 1 Medical Center. Kaakibat na satay 100 years centennial anniversary na Region 1 Medical Center. Walamat iray libre at tambal ditan at outpatient department. Nanang yuratan ay danda kayo na saray libre na tambal. Losartan 50 milligrams, Losartan 100 milligrams, Amlodipine 5 milligrams, Amlodipine 10 milligrams. Walamat so Celecoxib, Mefenamic acid, Simvastatin, vitamin B complex, multivitamins, metformin para saray kaparak ya full of sweetness, diabetic. Say Clopidogrel 75 milligram, Atorvastatin, tan omeprazole 40 mg. Laki labat latan at outpatient department ditan at Region 1 Medical Center. Mampasalista kila para saya untalan libre consultation and check-up plus medicine. Nilira ada satay pangisilibra na 100 years centennial anniversary na Region 1 Medical Center. No agaw na Biyernes at oras na alas 9 kabuwasan, nagaway misa sa man officiate na misa at si Arsobispo Villegas, Sok Villegas. Kitan mismo od Region 1 Medical Center. Tan nagawamot su motorcade, nagawamot su motorcade no agaw na Biyernes at oras na alas 8 na kabuwasan, watan su assembly time yo tan say pasen ya pambabanaan nyo ditan kayo ad de Venecia Highway diman ad datin kambingan nagawa motorcade no August 8, 2025 agaw na Biyernes itan ad oras na alas 9 assembly time Putanglaya, ang Putangla. Si assembly area ditan de Venecia Highway, datin na kambingan ditan de Venecia Highway. Malapud tan Baya de Venecia Highway, Arellano Street, A.B. Fernandez Avenue, and ulatan going to Eternal Gardens and going to the Venecia Highway and diri Sulaman Bunuan Binlok diman mansampot so abitla ya motorcade. ...33 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Antayo,
very alarming. May nagagawa dyan luyag tayong Pangasinan niya. Una atagay sukaso na HIV. HIV at ati gagimira. Human immune virus. Immunovirus. Say maslak ya pakakalaan sexual intercourse pero aliwan opposite sex, the same sex, laki tan laki. Kabay ito iba ga ispadaan. Man ispadaan iran doa, mampinsing iran doa, litong nangyutan. Laki tan laki, so pakakalaan to at ati gagimira. No biit ang bii mo, pumpyang. Di ba? Mampumpiang mo't iran doatan. No jad laki, espada, man espadaan nila. Iskriba, sulaban tutan. Makakalok lalangula si Richard Ulanday, singa asalim amo. Ditan kuno, maslak, lakitan laki sa pakakalaan na maslak na saratay HIV. Tan araramay man gagamit na droga may injection sirens, mampapasaan niraratan, siyempre nami sakit, wali sakit to, nalislad sika, hanggang ungkamayat lata na tatay gagimira. Siya makapatakot natan. No, opposite sex, at aki intercourse sila ki, akala at CBE, isan natan, ialisto, o nagamit to asawa to, o nalis at kinin asawa to na tatay gagimira. So, untayak la. Sa irap tumat, nami ang ialisan to, wala mo manayay kakablitan to. Domino ipiklatan. Kanyan di man, pero maslak, kabataan, sunabibiktima. Ang tatayo talagang na, nasamang kasi panahon, may iray entertainment houses, at aliwala ba la dyan dagupan, jarad talagang kinira, mapasan, singa Ordaneta, San Carlos, Dagupan, Alaminos, dakdakal irarata entertainment houses ni saman. Laula dya, at syudad na Dagupan, na Darillano, di ba? Nanangnang nyo, mayamay, alas 5 ng hapon, nandyan ng mga anghel. Mana akar-akar lara, Strangers in the Night, o Walk by Night, nanangnang dararatan ditan, wala mutid sararamay club. Pero sa nagagawad saraman, walay operation, walay mangkandak iray operation, manrid ira at sararatan niya establishment, nanangnanganda, iraramay dokumento, papeles, wala rin working permits, na sararata entertainer, no araya man papakandak ira regularly, no wala rin man papachikap. Nanangnangdatan, at ati gagimira, di ba? Tawala ni may agawan asosasyon tutan pangkalahatang ugnayan ng kababaihang entertainer, di ba? Anti-acronym to man Ami acronym to man, atati gagimira. Pangkalahatang ugnayan ng kababaihang entertainer. Sabi, actually, wala tan. Nasama natkin. Walay sayawan daniritan at City Plaza. I mean, iraramay club at Ciudad de Saman, wala rin entertainers na awit in that City Plaza. Partira na sa celebration, I think, pista or what. Na-identified mura, nanunang ng mura. Pero natan, underground la so prostitution. Mairap mo lang na trace, mairap mo lang na tumbok. Para maglilabat na cellphone, social media, dakal na nang mo social media, wala ramay tulara may ngarandara raman. Pananglundamot sa picture na, magagangga na ra. May kwantod pre-massage. Ito may tawag tuman, massage. Online massage. Di ba? Nanangnang mo, cellphone. I-chat mo no interesado ka. Mambanaan kayo, inner. Di man la, wala kayo sa kaya lugar. Di man la tati gagimira, may bii, aga mampapachik up, aga po'y kinto.
Ano sila kibilbilang at agresibo, agamit mga kinaproteksyon to, agamang kaputi, siyempre no nauran, napanateng. Di ba? Untan, so sitwasyon tutan, makakalog si Richard, agwala lang ti i-expound na maong explanation ko ay mangi ito labat lay kautanda at siya eksperyensyado kad Sara Raya glapang kalawan unta na tate gagimira jalad paway mambabanaan kanyan mairap mo na trace itan alarm la so klase style na prostitution and tayo manalwar untayak itan napasa-pasalatan. $39 kasumpalaan na alas 7 kabuwasan panang ipatuloy ni na programan Early in the Morning panang ibasa na saray chat na message pati dinggi jad si kami sa lulog na bagyo walay na ospital dinggi fever sa agawa at sa may 10 years old jad sa kay abong dwaralaran adinggi lilig na bagyo idol kuhanan Solidad Bautista ag kami naanaukatay dulap jad pasimi katon maaguyot kuandamat sige Fernando Espinosa okay, amang kumon sugawon da yaman istak iray tambal od region man piano agla manaliw susakay ating o pasyente. Mairap may manistak, tanong manistak ka at kinay nan-expired ay agawalatan di man at Eastern Pangasinan District Hospital. Milyon niya kantidad na tambal so na-expired. Ja rumdiran sama di ba ingkukut da vicinity na Capitol compound iraratay expired iran tambal ya milyon so kantidad dararatan kanya nagka dapat manistak dapat mani-distribute mangiter pero no ulla kamot lang tinday bagara ang kapoy tambal Hinerkaman ya ken wala ri health center ya untan ira wala ri hospital ya untan government hospital at that. Mari Official Oviedo si Gina Official san ipagiraya Yos destay zero balance no amin at saliwamumot lamang at parmasya. Impalapaglatan dan board member Rosario ya kwantulantin zero balance tante pero amin mutla sinali mo oxygen amin maya klasin kin di useless mut lamang. Amilita Sindanya, Albert and Marisa Carino, Jima Sibayan Busto, Benjamin Gahito, Miriam Bulataw, Joel Sampaga, Senior sa ikwanto, good morning mo at Kanan, Board Member Jerry Rosario, kuwanan Joel Sampaga ditan at Manawag. Mac Asurin Jr., okay, happy birthday at Kanan Joby Escocio Cerizo, si Marlon Rosal, si Glenn Makatlang, ditan Mangaldan, Remy Bong Andesa and family, Ninit Molek, Hubito Quizon, lawas ko naman derengal, Hiramel Velasquez, okay, panawagan at kabiyangan na saray barangay officials I think bunuan gusot niya ditan at barracks along the highway
Ang kapo kuno'y ayuda ya simmabi at si karaditan. Gailatan no iwa. Ronnie Sebastian. Good morning kay Kuyang Aji. Kumusta na ang pamamalakaya? Matagal kayo hindi nakapamalakaya dahil nga sa bagyong sunod-sunod. Ngayon siguro maganda, bonansa ang biyaya ng dagat. Kay Kuyang Ali Persales, presidente ng mangingisda dito sa Pangasinan. ...44 minutos kasumpalaan na alas 7 ada kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wajan iri karuman niya pakabat malalapot saray manangantabay. Early in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako si Marcelina Agoy-Agoy. Nakatira ako sa Malababo, Mangadan, Pangasinan. Ako edad 72 anyos. Nagtrabaho po sa Acult Miss W. Tuwing may sinutos ang midwet namin na mag-dibot-dibot sa mga kabaybayan, pumupunta kami. Ako'y na madalas napapagod pag malayo ang ilalakad ko. Ako'y may sakit na diabetes at high blood. Wala no, nagpunta ko dito sa Karma, nagtitika ko dito, medyo bumaba ang blood pressure ko at diabetes. Medyo maganda na hindi ako masyadong napapagod sa kaikot-ikot sa bahay-bahay. Dati ang blood sugar ko 144. 130 na lang ang sugar ko ngayon. At maraming salamat sa Karma at bumaba ang sugar ko saka yung blood pressure ko. Gumagaan na rin yung pakiramdam ko tungkol ako nabihikot sa mga kabaybayan. Nawawala na rin yung pagod ko. Yun lang. Kaya mga kababayan ko, kung gusto niyo mapagaling ng mga sakit niyo, kung gusto niyo masibukan ng benepisyo, subukan niyo mag-take ng Ikarma para gumanugaran sa kiramdam nyo. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan kung
mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Jack, Diludila Carsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, Agtagi Balay, idi na dagsen ti bagik Enriknak kada nagsusuupak, kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko, adapay UTI ko ken adapay high blood ko, nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco Capsule, pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak, babaen iti tulong ti Pau di Arco Capsule, ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP, kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco Capsule, tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, wala forward at siyak jay picture at agilay danom ditan at arapalamat na West Central Elementary School. Kasi say high tide 1 meter amuya nang pa dagupan tide table agaw na Webes 1.05 meters. Kimapo nun oras na alas 7:10 nakabuwasan. Natan patagilalamat ha. Una atagay sudanom. Okay. Aray kabiyangan ni na Team Ubul. Watan iran na kila. Gimapulan mampaputang. Mangkakapi-kapi. Panawagan at kabiyangan na Waste Management Division. Asing-singer kayo ditan mismo sa walay opisina yo at poblasyon na Weste. Walay tawag imano da jay. Kapigan nyo kuno laen itay basura da ditan at kareunan na poblasyon Weste. Carmona, ditanad Sitio Carmona, ditanad Luuban. Nen bagyo nitan kunoya basura, natan panibagong bagyo lalamot suon sabi, agyo ni nala su basura. Panawagan mo at Barangay Council, pangidaulo ng Barangay Kapitan Macmac Gutierrez, Kapitan, manatawag imano lara tay constituents mo ditan at Sitio Carmona, aratang kunay basura da nen palabas nin taluran bagyutan ianggad natan agninala another bagyo lalamot so unsabi sa irap tutang balot baka ibantak yuditan at sarate kanal ditan ay lalo kayo nasalinap na danom. Kawawa raw yung mga bata
Okay, good morning kay Ana Pidlawan, kay Ray Espinosa, Helen Dasig de la Cruz, Renato Hubillanos. Good morning at kinan Norma Tabwa Perer. Ya makmaksil ko no sa radyo to. Saya programa tayo early in the morning so dudengilon to. By the way, no kabayo mananap ng kabalog sira. Raratang kakabalog iran sila. Laki labalatan at magsaysay market anapyo si Norma Tabwa. Watan fresh iray sira yang kakabalog iraratan. Jesus Kabigon ditan ada Kalamyong. Cesar Patani and Engineer Roland Patani. Si Jobet Banikad ilulugay to'y Bari Pantalyon. Okay, ang kapulay palugay-lugay na uputan kila. Wala ni manaya. Si Remedyo sa Mendoza ilulugay to. Si Kagawad Bona Mendoza Yawaman at Amerika. Ilugay to mat si Nardo Tibay, Sophia Machas, Arturo Maramba. And amay ang ipasabi ditan niya problema at Sitio Carmona ditan at Poblacion Weste. Walalay aksyon at satan. Nanchatla si Attorney Balye sa ikwanto at tawag anda si Imano na Waste Management Division at satan niya problema. Okay, thank you very much. Kinan Attorney Balye. Katuya sa pambili bangkod saya City Legal Officer tayo. No wala rin na Ringleton issue at atiga gimira at aaksyonan to. No iramay departamenton ko ay problema, may memoranduman turaratan, aksyonan turaratan niya problema. Atan so dapat kabiyangan na say public official amin aliwan onion skin whether araya at hostile iran balita at i-convert to into a positive iraratan iagawon to pulaing tapiano ararayan problema at naresolba aliwan samay no wala ipasabim taon tutulong kalabatla you are conveying the message at ibagara panagdural pero duma so thinking ng Attorney Valye. Thank you, Attorney. Doon talaran positive approach and actions. Kada saray probleman ipapasabi na saray constituents tayo dyan syudad na Dagupan as well as aray avid listeners tayo. Kantabay ko ang technical side si Richard Ulanday. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Itilak milalangula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin dumaringal. Salamat at saratay pantitiwalayo. Salamat at prayers yo. Diyos ni Agngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Orly in the morning. DWIC. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3